Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good morning to all of you. So we will continue our lesson. We are still in chapter 1. Kita dah bincang tentang curvilinear motion and using rectangular component, and one of the subtopic under curvilinear motion rectangular component is motion of projectile ataupun projectile motion. So in the previous lesson, I have explained about the motion of projectile. So basically projectile motion involve a trajectory yang bentuknya macam semicircle macam ni. So this is the path ataupun trajectory of the particle moving, maybe starting from here and going to here. Okay, this is a projectile motion lah. Banyak situasi, there are many situations that you will see projectile motion. Contohnya like a basketball shot for example, ataupun when you use water hose untuk siram pokok bunga ke, you want to padamkan api dan sebagainya, that is using projectile motion as well. So projectile motion, I have explained in the previous class that it involve constant acceleration. So constant acceleration di mana is in y-axis. Okay, AY sama dengan the gravitational acceleration minus 9.81 meter per second. Why it is minus? Because AY is pointing downwards. Okay, gravitational acceleration ni downwards, constant. So this is constant value, and acceleration in x-axis is 0. Okay, so ini ciri-ciri projectile motion. So when we have a constant acceleration case ataupun situation, then we can use the three constant acceleration equation to derive equations that we need for to solve problems related to projectile motion. So inilah ada 5 equation baru yang kita boleh terbitkan. Actually it's not a new equation. Dia based on these 3 equations yang from the constant acceleration punya case. Okay, so we have a few. Hello, boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Sekejap saya punya mikrofon dengan kamera macam problem sikit. Sekejap saya tukar je. Sekarang dengar tak? Dengar je sir. Dengar okey. Dengar sir. Kejap. Dengar sir. Okey, kejap. Okey, sekarang boleh dengar? Boleh dengar? Yes, Okey, alright. Okey, so kita dah terbitkan 5 equation untuk projectile motion. So saya dah tunjuk satu contoh last week. So today I would like to continue with tutorial questions lah. Saya ada bagi 2 tutorial questions untuk projectile motion. So I hope you have already tried to solve this problem, and let's do the problem together. Okay, jap. Okay. Alright. So we are looking at tutorial number 4, which is projectile motion, masih lagi di bawah curvilinear motion. Okay, so kalau you recall kita dah belajar 2 jenis motion, rectilinear motion yang pertama, sekarang kita masuk kepada curvilinear motion, and di bawah curvilinear motion there are a few subtopics. One of it is projectile motion. Okay, so let's look at the first question ini. Okay.
there is a man throwing a basketball ball lah, bola basketball, and we need to determine the speed, berapa speed bola this man needs to throw the ball so that the ball will arrive at the basket over here. Okay, will arrive at the basket. So what should be the value of VA? So ini yang kita perlukan, yang kita nak tahu. Okay, it is given the distance from between the man and the basket is 10 meter, and the height of the basket ni is 3 meter, and the man is throwing, ataupun the player here is throwing the ball at a height of 1.5 meter. Angle pun diberi, angle 30 degrees. So what we need to find is what is the value of VA, what is the velocity of the ball. Okay, so how do we start? Okay, first this is what we need to calculate. We need to find what is the value of VA, dia bagi dalam angle. Alright, so if you look at the figure here, dia ada tunjukkan satu coordinate system. So dekat sini dia dah define dalam soalan ini, we are using rectangular coordinate ataupun the normal coordinate system lah, x, y axis. So x ialah positif ke kanan and y is positif pointing ke atas, pointing upwards. Okay, so when we have x and y axis, this velocity we can then pecahkan kepada komponen based on axis dia. So kita ada x axis ke kanan, so kita akan pecahkan komponen velocity ni kepada VAX yang ke kanan, dan kita boleh pecahkan satu lagi komponen ke atas VAY mengikut arah axis ni lah. So VAX will be pointing to the right, VAY will be pointing up. Okay, so the question is, how do we calculate VAX and VAY using this angle 30 degrees? VAX ni sama dengan apa? Siapa boleh bagi tahu saya? VAX is equal to apa? VA cos 30. VA cos 30, very good. So VAX is equal to VA cos 30. So I hope semua orang tahu macam mana untuk kita calculate ini, because this is very important. You akan jumpa banyak benda macam ni throughout the lesson, throughout the course nanti. So you have to know lah, VA, kalau VA pointing ke sini ada angle 30 degrees, VAX will be VA cos 30. Okay. Okay, so kalau VAX is VA cos 30, what is VAY? What is VAY? VA sin 30. Yes, thank you Farid. Okay, so VAY, kalau VAX tadi cos 30, VAY will be sin 30 degrees. Okay, sin 30 degrees. Dia ke atas. Okay, katakanlah angle 30 degrees ni dekat atas ni, di antara VA dan VAY. So VAX jadi berapa? Kalau angle 30 degrees ni dekat sini, bukan dekat bawah, dekat sini. VA sin 30. Sin 30, yes. So kalau 30 degrees ni dekat sini, VAX akan jadi VA sin 30. Kalau kalau 30 degrees dekat sini, which means VAY ialah VA cos 30. So you kena tahulah tentang ini. Ini dalam mathematics is under chapter trigonometry. Okay, ini under trigonometry. Okay, so bila kita dah tahu VAX is VA cos 30, VAY is VA sin 30 degrees, then we can use 5 equation tadi. There are 5 equations yang kita boleh gunakan untuk solve projectile motion problem. So in this case, we will use this equation first. X is equal to x naught plus v naught x times t.
Okay. So dalam semua ni X kita tahu. What is the value of X? What is the value of X here? X ni ialah distance dalam X axis. So X in this case ialah 10 meter lah, 10 meter is the distance from the player to the basket. This is X, 10 meter. X naught is the initial distance. So dekat sini since axis ni kita ataupun axis ni telah diberikan exactly pada player ni, so initial distance ialah 0 lah, tak ada distance daripada initial. Unless axis tu kita letak di belakang for example, so there will be initial distance lah, but in this case initial distance akan jadi 0. Okay, initial distance sama dengan 0. X here ialah 10 meter. Initial distance ialah 0. V naught X. V naught X ialah initial velocity in X axis. So initial velocity yang kita nak cari sekarang ni which is VA. So initial velocity in X axis dalam kata lain ialah VAX ataupun kita dah define tadi VAX sebagai VA cos 30 degrees. So you will write VA cos 30 degrees darab T. Okay, so dalam equation ini kita ada dua variable yang kita tak tahu which is VA dan T. Okay, VA is unknown, T is also unknown. Okay, so kita tak boleh solve this problem yet, so we need to move to the next equation. So next equation is the Y equation. So this is calculating the height of the ball. Initial height dengan final height. Ni height yang pada permulaan, ni height pada akhir motion of the ball. So Y will be the final height. Final height ialah 3 meter lah. Final height will be 3 meter. Initial height Y naught. Initial height dia telah diberi dekat sini which is 1.5 meter. So initially bola ni dah pun berada sedikit tinggi daripada origin lah. Kita assume Y axis ni beginning from bottom here. So 1.5 meter. Okay. V naught Y sama macam tadi. V naught Y ialah VAY. Okay. Initial velocity in Y axis. So you gantikan sebagai VA sin 30 degrees. T minus, okay, kalau Y axis punya equation ada minus 1/2 GT square. Kalau dalam X axis tadi tak ada because kita dah bagi tahu tadi untuk projectile motion acceleration in X axis sama dengan kosong. So acceleration punya term dekat belakang ni tak ada lah, dia kosong. Okay, so here you have minus 1/2 GT square. So G kita dah tahu tadi 9.81 T square. So T kita tak tahu. Okay, T kita tak tahu. Okay. So daripada the first equation yang unknown tadi, yang atas ni yang color biru, kita boleh tulis sebagai macam ni. Cos 30 degrees is equal to 0.866. So 0.866 VAT sama dengan 10. Okay, sama dengan 10. So from here you can write VAT sama dengan 11.55. So bring 0.866 down here, 10 divided by 0.866 you will get 11.55. Okay. So kita balik kepada equation yang ini, yang the second equation. So the second one ini kita mula dengan T square dulu. So minus 1/2 times 9.81 you akan dapat minus 4.905 T square. Okay. Sin 30 darjah ataupun sin 30 degrees is equal to 0.5. So you will write 0.5 darab dengan VA darab dengan T. So 0.5 VAT equal to 1.5 ni boleh bawa ke sini. So 3 minus 1.5 jadi 1.5. Okay. Previously kita dah calculate VAT is equal to 11.55. So kita boleh gantikan lah VAT ni 0.5 masukkan
0.5 darab dengan 11.55 dekat sini. Okay, 11.55 dekat sini. So you akan dapat bawa ke sebelah kanan, you akan dapat minus 4.905 t square sama dengan minus 4.275. So kita akan dapat t, we will get the value of t 0.9336. So t ni ialah masa untuk bola ni from point A to reach the basket at point B. So dia akan ambil masa 0.93 seconds untuk dia sampai ke point B. Tapi itu bukan soalan yang dia tanya. Dia tanya what is the speed? What is the speed VA? So bila kita dah ada T, we can substitute in this equation lah dekat sini. So VA darab T sama dengan 11.55. So we can get the value of T from here. Okay, we can get the value of we can get the value of VA from here. Kita dah ada value of T. So VA is equal to 12.37 meter per second. Okay, so ini speed bola yang perlu dibaling oleh player ini so that the ball will reach the basket. Okay, and at this angle, at 30 degrees angle. Okay. So ini salah satu contoh problem yang melibatkan projectile motion. Any question on this problem? Ada apa-apa soalan yang tak faham? Saya nak minta tolong sir repeat balik daripada yang orange pen tu. Okay. Dekat sini, sampai sini okay? Okay sir. Okay, sampai sini okay. So apa yang kita buat di sini ialah kita ambil daripada yang color biru. 10 sama dengan VA cos 30 degrees darab T. So cos 30 degrees ialah 0.866 VAT and then sama dengan 10 di sinilah. So kita akan dapat VAT sama dengan 11.55. Okay. And then kita ambil equation yang warna purple ni pula. Okay, from this equation yang warna purple, saya start dengan T square. Saya start dengan yang ni dulu. So we get minus 1/2 darab 9.81. You akan dapat minus 4.905 T square. Plus, okay, plus dekat sini yang variable T pula. Variable T kita ada VA sin 30 degrees T. Sin 30 degrees is equal to 0.5. Okay, you can use your calculator to check. If you calculate sin 30 degrees, you akan dapat 0.5. So dekat sini kita dapat 0.5 VAT. Okay, dan yang belakang ni kita bawa 1.5 ni ke sebelah kiri. So you get 3 minus 1.5. Jadi dapat 1.5 lah, sama dengan 1.5. Okay, sampai sini jelas tak? Jelas sir. Okay. So sampai sini jelas, and then you will have VAT ni dekat sini yang mana kita dah ada dah value VAT dekat sini. VAT sama dengan 11.55. So you gantikan 11.55 dalam ni. 11.55 dalam ni you gantikan. Okay, this one you can bring this in here. Okay, so 11.55 masuk dalam ni. So yang tinggal ialah 0.5 kalau darab dengan 11.55. Sekejap saya ambil kalkulator sekejap. Saya tinggal kalkulator. You boleh cuba calculate. I'm not sure the value sebab saya terlupa bawa kalkulator saya. So 0.5 you darab dengan 11.55, you akan dapat maybe dalam 5 point something. Dapat berapa ya? 5.775. 5.775. Okay. So 5.775 ni bawa ke 5.775 bawa ke sebelah sini. So jadi 1.5 minus 5.775. Sorry, saya tulis dengan mouse ni buruk sikit. 775. Okay. So bila 1.5 minus 5.775, you akan dapat inilah. You akan dapat minus 4.275.
Okay, so dekat sini ada minus 4.905 T square sama dengan minus 4.275. So ini boleh potong lah, minus dengan minus ni akan hilang. Okay, so sekarang ni bawa 4.905 ke bawah untuk dibahagikan and then square rootkan dia. Sebab T ni T kuasa 2, T kuasa 2. So you have to square root it. You akan dapat T sama dengan 0.9336 seconds. Okay, dapat value T. Bila dapat value T, kita akan gantikan dalam sini lah, dalam sini. Sebab kita nak ultimately we want the value of VA. This is what we want. So T kita dah ada. Okay, T kita dah ada. VA sama dengan 10 bahagi dengan 0.866 ni dia turun ke bawah, darab dengan T. So this is the value of T yang kita dah calculate tadi lah. So in the end you will get VA sama dengan 12.37 meter per second. Okay? Jelas tak? Jelas sir. Clear sir. Alright, okay. So saya akan teruskan. Oh, sekejap saya lupa nak. Wait, let me stop presenting sekejap. Sekejap Okay. Okay, so now we move on to the second question. Okay, boleh nampak? Okay, so second question ni is about a projectile. Projectile ni dekat sini dia macam ada satu cannon lah, tembak satu bullet ke atas, dia akan naik atas dan dia turun bawah, drop dekat sini. Okay, so this is also fall under projectile motion. Okay, a projectile is fired with initial velocity VA 150 meter per second. Okay, sekarang ni dia bagi pula VA. Tadi dia tanya VA, tadi dia suruh kita calculate VA. Sekarang VA is given, determine R. So sekarang ni dia nak tahu berapa jauh projectile tu akan travel. Sebelum projectile tu, berapa jauh projectile tu akan pergi dan dia jatuh pada jarak berapa daripada starting position di sini from A. Okay, A ke B. So what will be the distance R? Okay. So let's start with the velocity. Okay, velocity diberi VA. So macam biasa kalau you tengok ada Y, X and Y axis ni. So we need to get the component of velocity. So kita kena pecahkan velocity yang diberi tu kepada VAX in X axis and also VAY in Y axis. Okay, so VAX is equal to, macam yang kita dah define tadi, 150 ni value of VA, cos theta. Okay, sebab theta ni tak diberi dekat sini. Okay, theta tak diberi kat sini tapi dia bagi kita a small triangle, 543. Okay, so how do we get the cos of theta from all the sides of triangle? Semua sisi triangle ni diberi. So macam mana kita nak dapatkan cos theta? Anyone? Theta 4/5. Theta sama dengan 4/5. 4/5. Okay. So cos theta ini sama dengan sudut dia dekat sini. So sama dengan side yang sebelah dia 4 bahagi dengan hypotenuse which is 5. Okay, so cos theta sama dengan 4/5. Kalau sin theta 3/5. 3/5. Yes. Kalau sin of theta dia akan jadi the opposite side, 3 divided by hypotenuse, 3/5. Okay, so ada dua keadaan lah. Sometimes angle ni akan diberi, sometimes dia tak bagi angle tapi dia bagi this small triangle. So you need to know how to use this triangle lah untuk dapatkan the angle here. Okay, so VAX tadi berbalik kepada VAX dan VAY. VAX is VA 150 cos theta. So
cos theta kita dah dapat 4/5. So kita akan dapat VAX is 120 meter per second. VAY pula is VA sin theta macam yang kita dah define dalam soalan yang sebelum ni. So 150 darab dengan 3/5. So you akan dapat 90 meter per second. Okay. So ini kedua-dua ni ialah component of velocity. Okay. So kalau you calculate VA iaitu 120 square plus 90 square rootkan dia, you akan dapat 150. Okay. So ini component of velocity. So apa yang kita nak cari tadi? Kita nak cari ialah range R ni, range R. Okay, so range R ni berada dalam equation inilah X sama dengan X0 plus V0 X times T. X ni ialah R. Okay, X ni ialah R. X0 kosong sebab kita bermula pada origin lah, bermula pada origin. So X0 kita kosong. V0X kita ialah VAX ni lah. VAX is 120 darab dengan T. Still kita tak tahu time, how long it will take for the projectile to travel from point A to B. Okay, berapa lama tu kita tak tahu. So from here we get R equals 120T. Okay, kita tak boleh solve lagi lah what is the value of R selagi kita tak dapat value of T. So kita kena calculate value of T first lah. Kita kena calculate value of T. So we will use then the equation for y axis pula. Y is y0 plus v0 yt minus 1/2 gt square. Okay. Y is daripada origin kita dekat sini, dia turun ke bawah. Turun ke bawah berapa jarak dia? 150 ketinggian dia, 150 meter. So because it goes down, y kita positif ke atas, jadi y akan jadi minus 150. Okay, so please be careful here sebab projectile ni dia jatuh ke bawah, di bawah daripada positive axis of y. Y axis kita ke atas positif tapi dia sekarang ni berada di bawah axis. So dia akan jadi negatif 150 meter. Y0 ialah kosong because dia start dekat origin. Kita define origin kita dekat sini. So kosong lah, Y0 kosong. V0y is down here, kita dah calculate 90 meter per second darab T, so 90T minus 1/2 times 9.81, kita punya G ialah 9.81, so you get minus 4.905 T square. Okay, and then kita boleh rewrite ini, minus 4.905 T square plus 90T plus 150 sama dengan kosong. Okay, saya sebenarnya ini kita boleh solve menggunakan calculator, scientific calculator to get what is the value of T. Tapi saya tertinggal calculator saya. Anybody here knows how to solve this using your calculator? Sebab saya tak boleh nak tunjuk. You tahu tak? Ada siapa tahu tak how to solve this using your calculator? EQN ke sir? Macam mana? Guna EQN. Saya tak guna equation, saya guna, tak apalah, later saya akan buat satu video macam mana saya solve this, ataupun you boleh try guna equation tu, EQN punya mode tu kalau boleh. Tapi basically ini boleh solve dengan calculator, very simple je sebenarnya. Tapi saya tak boleh nak tunjuk because saya tertinggal calculator saya. Tapi I will create a video, nanti saya masukkan dalam YouTube dan juga Kalam, so that you can refer to the video lah macam mana untuk gunakan calculator to solve this equation untuk dapatkan apa value T. Okay. So basically solve using scientific calculator, you will get T sama dengan 19.89 seconds. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak guna calculator untuk solve equation ni. Later saya akan upload video tu lah dalam Kalam. So you dapat T sama dengan 19.89. So very straightforward lah, kita dah ada T, so kita boleh dapatkan value of R dekat sini. R ialah 120 darab T, so 120 times 19.89 seconds, you akan dapat R sama dengan
2,387 meter. Okay, so basically projectile ni sebab dia ditembak dengan velocity yang sangat laju, dia akan travel sebanyak almost 2.3 kilometer baru dia jatuh. Okay, so ni distance R yang akan projectile ni travel. Okay, any question on this topic, projectile motion? So yang 1/2G tu macam mana dapat negatif 4.905? 1/2 darab 9.81 lah. G tu kan sama dengan 9.81. Sama macam belah sini. Sekejap. Mana tadi? Ni. Yang ni. 1/2 G. G ni memang value dia 9.81. Itu standard lah. Gravitational acceleration memang value dia 9.81. So you kena ingatlah G sama dengan 9.81 meter per second square. So bahagikan dengan 2, you akan dapat macam tadi lah. You akan dapat 4.905. Minus ni minus dekat depan ni lah. Okay? Okay sir. Alright. Ada lagi soalan about projectile motion? Any more question? Okay, so kalau tak ada question, I will proceed to the next subtopic. Saya dah bagi video lecture ni dalam Kalam last week, so I hope you have watched the video about normal and tangential component. Okay, let me share the screen first. Okay, so masih lagi kita dalam topik curvilinear motion, tapi seperti yang saya dah explain dalam previous class, to solve problem in curvilinear motion, there are a few coordinate system yang kita boleh gunakan. So yang pertama tadi kita dah belajar tentang rectangular coordinate. So rectangular coordinate ni menggunakan XY coordinate lah macam biasa. So if you look at rectangular coordinate ni macam ni. Okay, X, Y, Z dalam case yang ada 3-dimensional problem, which is not covered dalam kelas kita lah, tapi just to show you for your information, X, Y, Z ini, so rectangular coordinate kita gunakan standard Cartesian axis lah. X, Y, Z ni Cartesian punya coordinate. Okay, so dalam in other case, okay, sebelum tu juga saya nak emphasize sekali lagi, you can watch my video on this to get detailed explanation about this topic. Tapi hari ni saya akan tunjuk very briefly about normal and tangential component, and then we will do a few tutorial questions. Okay, so please remember that velocity v is always tangent to the path. Okay, regardless of kalau kita pakai rectangular punya method ataupun kita guna normal and tangential component yang kita akan belajar sekejap lagi ni, velocity memang akan sentiasa tangent to the path. Okay. Okay. So tadi kita gunakan rectangular component di mana kita define axis kita sebagai x dan y axis. Okay. Sekarang ni katakan kita nak guna normal and tangential coordinate instead of using rectangular coordinate tadi. So if you look at the trajectory of motion ni ataupun kita panggil path of motion ni, so basically particle color biru ini akan bergerak di sepanjang line ini. So kalau kita lihat line ini sebenarnya kita boleh pecah-pecahkan kepada beberapa region, di mana setiap region ini mewakili satu bahagian daripada circle. Okay, let's say for this part it is a portion of this circle. Okay, kat sini pun is a portion of this circle. Saya tak lukis untuk semua, tapi basically setiap senggat-senggat tu ialah a portion of a big circle. Okay, so basically semua ni ialah a portion of big circle. Okay, so kalau kita look at
this area only. Okay, if you look at this area only, this is a portion of this big pink circle ni lah, ataupun magenta circle ni. This trajectory is the a part of the circle. Okay, so this will be the displacement from here to here. Okay, and then this circle here, dia akan ada dia punya center of circle lah. So center of circle somewhere dekat sini. Okay, center of circle tu somewhere dekat sini. So S ini kita panggil the arc ataupun segment of a circle. So this will be the center of circle O. Okay, so you akan ada radius of the circle lah. So kalau kita measure daripada sini ke O ataupun daripada sini ke O, kita akan dapat value yang sama, which is dalam dynamics course ini kita panggil dia sebagai rho. Radius ni ialah kita gunakan simbol rho. Dalam chapter 1 ni kita guna simbol rho. Okay, ni nampak macam P ni, tapi dia sebenarnya is a Greek letter, huruf Greek yang dipanggil rho. Okay, so basically rho ni dekat sini lah, ataupun tadi dekat hujung daripada segmen ke segmen pun dia akan ada value rho yang sama. Okay, so this will be rho. Okay, so tangential axis ni ialah tangent kepada path ni lah. So tangent kepada path ni ialah dekat sini. Ini juga ialah arah velocity. Velocity kita dah bagi tahu at every time velocity will be tangent to the path. So tangential axis dia ialah tangent kepada path yang sedia ada dekat sini. Okay, kalau tangential component ni menghala ke sini, normal component, normal axis, dia akan menghala ke center of circle tadi. Circle punya center point. Menghala ke circle punya center point, dan dia akan membentuk 90 degrees dengan tangential punya axis. Okay, so basically in summary, tangential axis is tangent to the path, normal axis points to the center of circle, dan dia ialah perpendicular ataupun 90 degrees kepada tangential punya axis. Okay, tangential punya axis. Ini unit vector. You can watch my detailed explanation on that. Okay, ini pada tadi kita dah tunjukkan ada banyak circle yang kita boleh buat untuk trajectory ni di sepanjang motion of the particle. So you can imagine sebenarnya circle ni bukan ada satu saja, dia ada banyak circle. Okay, so there are many circles involved. So akan ada banyak center point ni lah. Center point ni bukan berada pada satu tempat saja. Dia based on the circle tadilah. Based on the circle tu, dia center point dia akan berubah-ubah. Okay, and rho tadi is the radius of curvature, radius of the circle tadilah. Okay. Okay. Again, I would like to emphasize that the velocity is always tangent to the path. Okay, tangent to the path. So kalau dekat sini, tangent velocity will be in this direction lah. Okay. Alright. Now let's look at acceleration. Acceleration ini dia tidak semestinya tangent to the path tadi. Okay, in fact acceleration ni sebenarnya most probably tidak akan tangent to the path pun. Kalau you tengok dekat sini, acceleration ni menghala ke sini. Okay, menghala ke sini. So bila dia menghala ke sini, kita boleh pecahkan kepada komponen, sama macam kita buat dalam projectile motion tadi. So since we have tangential component ke arah sini, normal component menghala ke sini. Okay, let me draw this. Okay, so tangential component ni menghala ke sini. Okay, this will be T axis. This will be T axis, and 90 degrees kepada ataupun perpendicular dengan T axis ni will be the normal axis. So ni will be normal axis. Okay, ni normal axis. So bila acceleration ini menghala ke sini, you can then
pecahkan acceleration itu kepada dua komponen lah. So there will be one tangential component of acceleration, kita panggil sebagai AT, okay? Dan akan ada juga satu lagi component of acceleration in normal axis, kita panggil sebagai AN. Okay? And then bila kita nak calculate the acceleration punya magnitude, this acceleration, kita akan gunakan AN square plus AT square square root lah. Okay, cuma yang penting di sini you have to remember ialah AN ini, to calculate AN, there is an extra formula kat sini. This is the extra formula yang you have to remember. Okay, AN sama dengan V square divided by rho. Rho tadi apa? Rho ialah dekat sini ni, radius of curvature ni. Rho is radius of curvature. Okay, so to calculate normal component of acceleration, you have to use this equation, V square divided by rho. Untuk komponen tangential component ni, kita gunakan equation ini, AT ds sama dengan V dv. Yang ni dulu, pada minggu pertama saya dah tunjukkan, one of the basic kinematic equation ialah ADS sama dengan VdV. So in this case, ADS ni yang ni lah ATDS, tangential component of acceleration, ATDS sama dengan VdV. Okay, so and then finally we will calculate the magnitude. Ini yang ultimate value yang kita nak carilah. A ni sama dengan AT square plus AN square. So this is why we need to calculate AN first and then calculate AT, kemudian barulah kita boleh dapatkan what is the magnitude of acceleration. Okay, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tentang normal and tangential coordinate? Okay, tak apa. Nanti bila kita buat tutorial question nanti, kalau tak faham boleh tanya. Mungkin sekarang ni you masih tak berapa faham sangat. When you look at how we solve the problem, the tutorial problem, then maybe you will understand better lah. Okay. Okay, ni just for your information lah. Normal component of acceleration ni juga dikenali sebagai centripetal component ataupun centripetal acceleration. So bila objek tu bergerak dalam curve, akan sentiasa ada centripetal acceleration ni menghala ke atas, menghala ke point of the circle ni lah, menghala ke titik tengah circle tersebut. Okay, and then this AT is tangential component lah. Okay, tangential component. Okay. Kalau in the case of AT is constant, kita boleh gunakan this equation. Yang ni equation yang sebelum ni kita belajar lah dalam subtopic constant acceleration. Okay, now this is a very important one also. Okay, tadi kita nak calculate AN, we need to know what is the value of rho. Bukan setiap masa value of rho is given. So kalau dalam case value of rho is not given, tapi dia bagi the equation untuk path ni. Okay, so path ni kadang-kadang dia ada equation ni. Kita boleh dapatkan equation of the curve ni. So sometimes soalan akan beri equation of the curve. So kalau kita ada equation of the curve, we can use this formula untuk calculate rho. Okay, 1 plus dy dx square. Dy dx ni dy dx of this equation lah. Okay, kalau y sama dengan x square, dy dx dia sama dengan 2x. Okay, kesemua yang atas ni to the power of 3/2 divided by d2y dx square. d2y dx square ni apa? d2y dx square ni ialah kalau yang tadi saya tulis ni sikit lah, y sama dengan, katakan y sama dengan x square. Okay, katakan y sama dengan x square. Okay, so dy dx sama dengan dy dx sama dengan 2x lah.
dy dx will be equal to 2x. Okay, you differentiate y tadi. Okay, so kalau d2y dx square ni dia akan jadi differentiation sekali lagi. So this one saya buat arrow je ke sini. This one will be you differentiate yang ni pula, differentiate dy dx ni akan dapat 2 sahajalah, akan dapat 2, x ni akan hilang. So ini maksud dia dy dx kalau diberi value of ataupun kalau diberi the equation of the path. Okay, path ni dia akan biasanya dia akan bagi equation. Ini saya buat contoh lah, x square. Contoh equation of the path ni x square. So dy dx sama dengan 2x, d2y dx square sama dengan 2. Differentiate sekali lagi yang ni. Maksudnya differentiate y ni 2 kali. Okay, so this is how you calculate the value of rho. Okay, calculate value of rho. Okay, ada beberapa special case. Okay, kalau particle to move along a straight line, maksudnya rho ialah infinity lah. So kalau you imagine line to straight maknanya tak adalah titik tengah curve. Kalau line to curve macam ni, titik tengah dia mungkin dekat sini. Faham tak? Titik tengah ni dekat sinilah dia membentuk satu bulatan. So this will be rho. This will be rho. Okay, ini titik tengah dia. Macam tu. Kalau dia straight line, so tak ada curve lah. Kalau straight line tak ada curve, maknanya rho tu infinity. So bila rho infinity, an tadi sama dengan kosong. So an sama dengan kosong kalau particle tu move in straight line. So velocity akan ada dalam acceleration akan ada dalam tangential component saja. Hanya at yang ada. Kalau particle tu move at constant speed. Constant speed ni maksud velocity dia constant, tak berubah velocity. So ini menunjukkan tangential component pula sama dengan kosong. Okay, at sama dengan kosong. So acceleration ialah sama dengan an sahaja. Okay, so ada dua case lah. Satu move along straight line, satu lagi move dengan constant speed. Okay. So I think it is better if we look at the tutorial question. Ada apa-apa soalan tak tentang apa yang saya tunjukkan ni before we go to the tutorial? Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan? Dah masa. Tak ada sir. Okay, saya proceed ke tutorial. Kalau ada soalan nanti boleh tanya masa kita jawab soalan tutorial lah. Okay. Right. Okay, let's look at tutorial number 5. Okay, tutorial number 5 kita masih lagi dalam curvilinear motion. Curvilinear motion, normal and tangential component. Okay, tadi curvilinear motion rectangular component. So kita kena bezakan. Beza dia hanyalah axis yang kita gunakan berbeza. Okay, axis kita gunakan berbeza. So basically ada certain keadaan kita lebih baik guna rectangular component untuk solve the problem sebab dia lebih mudah. Ada certain keadaan lebih baik kita guna normal and tangential component untuk solve kerana dia lebih mudah. So dia bergantung kepada keadaan soalan itulah. Okay. So let's look at this question. Question number 1. The car travels up the hill with a speed of v sama dengan 0.2s. Okay, ni diberi equation. V equals to 0.2s where s is in meter measured from A. So A ni titik point lah. A ni apa dipanggil? Origin. Determine the magnitude of its acceleration. Determine magnitude of acceleration kereta ni when it is at point S sama dengan 50 meter. So daripada A, dia dah travel sampai 50 meter, dia nak tahu berapa acceleration kereta pada masa tersebut. And then dia bagi pula, dia bagi value of rho. Okay, so ni you nampak motion dia dalam curvilinear motion lah ni. And then dia bagi value of rho pada masa ni. So pada masa ni kemungkinan, let me get the pen, okay.
So basically mungkin titik tengah of this circle here ni mungkin somewhere dekat atas inilah. Ini titik dia sebab saya nampak circle tu macam besar. So this will be row lah. Sorry saya punya line tu buruk sikit. Iris. Okay, so let's continue. So row tadi diberi. So row tu mungkin daripada sini sampai ke atas tadi macam yang saya tunjuk lah 500 meter. So jauh lah, besar dia punya radius. Okay. So tadi saya dah bagi tahu to calculate the acceleration. Dia minta kita calculate acceleration. So to calculate the acceleration, there are two accelerations yang kita kena calculate. So the first one is AT, tangential acceleration. Yang kedua is AN. Okay, tadi saya dah tunjukkan AT sama dengan, ataupun kita akan gunakan basic kinematic equation yang kita belajar awal-awal dulu. ADS sama dengan VdV. So untuk calculate AT, we will use this equation. ATDS sama dengan VdV. Okay. So kita boleh rewrite equation ni, kita boleh alihkan ds ni bawa ke bawah. So kita akan jadi AT sama dengan V darab dV ds. V darab dV ds. Okay. V kita apa? V dah diberi. V sama dengan 0.2s. What about dV ds? So V sama dengan 0.2s. Bila dV di differentiate kepada ds, kita hilanglah s ni. dV over ds of 0.2s, hilang s, dia akan jadi 0.2. Ini di differentiation lah. Differentiation. So AT, kita gantikanlah apa yang kita ada dekat sini. 0.2 datang ke sini. V sama dengan 0.2s. Sorry, V 0.2s. So 0.2s bawa ke sini. dV ds is 0.2, you bawa ke sini. So multiply 0.2 darab 0.2, you dapat 0.04s. Okay, 0.04s. S ni apa? S ni dah diberi dalam soalan. S sama dengan 50 meters. Okay, so kita gantikan lagi. At S equals to 50 meters, AT sama dengan 0.04 darab 50, you dapat AT is 2 meter per second square. Okay, ini baru tangential component of the acceleration. Kita belum calculate lagi AN. Okay, kita belum calculate lagi AN. Untuk dapatkan the magnitude of acceleration, kita perlu ada kedua-dua komponen. Okay. Untuk calculate AN tadi sama dengan V square over rho. So kita perlu tahu what is the velocity. Baru kita boleh calculate AN. So at T sama dengan 50 meter, V dah diberi dalam soalan 0.2s. So V sama dengan 0.2 multiply with 50. So you dapat 10 meter per second. Okay. So since kita dah tahu formula dia, AN sama dengan V square over rho. So dia akan jadi sama dengan 10 square over 500. Rho ni dah diberi kat sini, 500 meter. So we will get AN sama dengan 0.2 meter per second square. Okay, sekarang nampak kita dah ada komponen, normal component of acceleration. Kita dah ada tangential component of acceleration. Then we can calculate the magnitude of acceleration lah. Ini soalan dia, magnitude of acceleration. So A sama dengan AN square plus AT square, square root. Okay, so gantikan value AN dan AT ni. So finally we will get A equals to 2.01 meter per second square. Okay. Ada soalan untuk question number 1? Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan? Clear? Okay. So saya assume semua clear lah for question number 1. Everyone understand. Okay, question 2. Question 2, let's look at this question. Okay, the car passes point A. Okay, kereta ni tengah mungkin naik bukit.
So kita ada kita punya axis kat sini. Pass point A with a speed of 25 meter per second. Okay, 25 meter per second dekat point A. After which its speed is defined by V sama dengan, okay, so selepas dia point A ni, velocity kereta ni jadi 20, dia diberi sebagai satu formula lah, 25 minus 0.15 s meter per second. So dia ada kebergantungan kepada displacement s tu. Okay, so bila s meningkat, velocity dia pun akan meningkat. Determine the magnitude of car's acceleration when it reaches point B. So bila kereta ni sampai ke point B, kita nak tahu what is the acceleration pada ketika itu, pada masa tersebut. Okay, dan diberi pada point B ni S sama dengan 51.5 meter, okay, dan X sama dengan 50 meter. Okay, X sama dengan 50 meter ke sini, S ialah 51.5 meter. Lepas tu dia bagi equation for the path ni. Okay, path yang kereta ni tengah travel is given by y equals to 16 minus 1 over 625 x square. Okay, okay. So again, apa yang kita nak calculate ialah magnitude of acceleration. To calculate magnitude of acceleration, we need to know these two values. Apa AN, apa AT, baru kita boleh dapatkan the magnitude of acceleration. Okay, so AN sama dengan V square over rho, AT sama dengan V times dV ds. Okay, okay. So kita start dengan VB dulu. Kita nak calculate AT dulu. So at point B, bila kereta ni sampai di point B, dia bagi tahu S sama dengan 51.5. So kita gantikan 51.5 ini, kita gantikan 51.5 ini di dalam S ni. Okay, dalam S yang dekat sini. Okay, so you dapat 25 minus 0.15 darab 51.5. So dapatlah VB pada velocity kereta ni pada point B sama dengan 17.28 meter per second. Okay, so kita ada VB. VB ni kita nak guna kat mana? VB ni nak guna sini lah. Ni V. Okay, to calculate AT. So we need the velocity. Okay. Oh sorry, kita nak guna dekat sini dan juga kita nak guna di sini. Di sini. Ni pun perlukan V juga. Okay. So sekarang ni kita nak cari AN dulu. So AN perlukan V. V kita dah ada. Dan kita perlu rho. Kita perlukan value of rho. Okay, so rho tak diberi dalam soalan ni. So kita perlu gunakan this. Kita perlu gunakan this equation, equation of the path of travel ni untuk kita calculate what is the value of rho. So equation rho tadi macam ni. Yang saya dah tunjukkan dalam slide tadi. This is the formula to calculate rho. You need to have dy dx dan kita perlu d2y dx square. Dan nampak tak untuk d2y dx square ni dia ada straight line ini. Ini menunjukkan whatever value yang ada dalam ni, kalau kita dapat negatif sekalipun daripada d2y dx square ni, kita kena jadikan dia positif. Ini dia panggil modulus. Okay, yang ni. Yang straight line ni. Saya rasa you pernah belajar dah dalam matematik yang sebelum ni. So kalau ada simbol ini, maksud dia nakkan absolute value. Value apa yang you dapat dalam ni? Kalau you dapat negatif 2 di bawah ni sebagai contoh, you kena ambil 2. You kena buang negatif tu. Okay, so this yang straight line ni menunjukkan kita perlu ambil the absolute value lah. Okay, so kita ada daripada soalan ini, information yang kita ada ialah y is equal to 16 minus 1 over 625 x square. Okay, so apa dy dx untuk ni? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh calculate? What is dy dx? Kita perlu calculate dy dx ni. Dy dx for this one. Apa yang kita dapat? Anyone? Saya tak ada calculator dengan saya. Boleh you cuba calculate? What is dy dx?
I got 2 times 1/625x. Then the answer is 0.0032. Okay, so 16 in front ni akan hilang, right? 16 here akan hilang lah. Okay, and then you bring 2 ke bawah. So 2 times 1 over minus ni akan ada lah, minus ni akan ada. So 2 times 1 over 625. So maksudnya 2 bahagi 625 multiply with x. X ni square dia akan hilang. So you akan dapat this one. Minus 3.2 darab 10 kuasa negatif 3. Very small value lah. Minus 3.2 times 10 to the power of minus 3x. Okay, ini dy dx. What about d2y over dx square? Akan dapat apa? Differentiate sekali lagi yang ni. No x. No x, yes. Bila you differentiate sekali lagi, you akan dapat the same value yang depan ni without x. X ni akan hilang. So this will be d2y over dx square. Okay, and then bila kita dah ada semua value ni, kita gantikanlah dalam this formula to get what is the value of rho. So rho at x equals to 50. Okay, so kita masukkan 1 plus dy dx. Dy dx kita yang ni. Minus 3.2 times 10 to the power of 3. Ada x dekat sini ni. So x ni kita substitute with 50 meter. 50 meter masuk dekat sini. This will replace the x. Okay, so x. Square ni square yang mana? Square this whole thing. So square ni daripada sini. Ini yang saya buat bracket yang macam ni. For this whole thing you need to square it. And then bila dah square this whole thing, tambah pula dengan 1 and then to the power of 3 over 2. To the power of 3 over 2 ni including 1 plus ni. Semua sekali. Semua sekali yang di atas ini to the power of 3 over 2. Divided by yang bawah ni lah. Divided by this, yang ni hanya gantikan dia di sini. Okay, so you dapat minus 3 over 2, minus 3.2 times 10 to the power of minus 3. So ini akan dapat minus, tapi because of this modulus, you akan buang minus sign tu hilang. Minus sign tu akan hilang, jadi dia akan jadi 3.2 to multiply with 10 to the power of minus 3 sahajalah. Okay. Boleh siapa-siapa cuba calculate what you get from here. Ini kalau salah calculate, you akan dapat value yang lain, you akan dapat wrong value. So please be extra careful lah to calculate the value of rho ni, because it involve power of 3 over 2 dan sebagainya. So you have to be really careful. So dapat berapa rho? Anyone? Ada yang dapat value of rho? Jap saya. Cuba. Dapat tak? Value of rho. Belum dapat lagi? Anyone yang lain ada dapat value of rho? Siapa yang dapat calculate? I will show the value 324.58 meter. Ini rho. Ada yang dapat value sama macam saya ataupun dapat value lain? Dapat saya. Dapat. Okay, so very good. So kalau you dapat value yang lain daripada ni, maksudnya maybe you did something wrong lah in the calculation.
So please try to calculate again. Make sure you boleh calculate ni lah. Make sure you key in all the values tu properly dalam calculator supaya you will get the right value lah. Okay, so kita dapat value rho 324 meters. Okay. And then bila kita dah ada value rho, kita boleh calculate lah AN, the normal component of acceleration. So AN, saya erase this. Okay, AN akan dapat VB square divided by rho. So VB tadi kita dah ada 17.28. So jadi 17.28 square divided by 324 meters. Okay, dapatlah AN sama dengan 0.97 meter, 0.92 meter per second square. Okay, now we go to AT, tangential component of acceleration. Okay, tangential component of acceleration is V darab dV ds. Okay, so V kita dah tahu diberi di sini, V sama dengan 25 minus 0.15 s. So dV ds 25 ni akan hilang, s ni pun akan hilang. So dV ds dia akan jadi minus 0.15 sahajalah. Okay. So gantikan dalam AT punya equation. So V sama dengan 25 minus 0.15 s darab dengan minus 0.15. Okay. Diberi dalam soalan at point B, S is 51.5 meter. Okay, so at S equals to 51.5 meter, AT sama dengan you gantikanlah. Gantikan this 51.5 dalam S dekat sini. Okay, so dia jadi di sinilah. Dia jadi kat sini ni 51.5 ni. Okay, so you will get AT is minus 2.591 meter per second square. Okay, kenapa minus ni? It's because direction dia adalah sebab kereta ni bergerak ke sini, so direction acceleration ni saya assume dia bergerak ke kiri lah. So that's why you will get negative value ni. Negative value is because the direction of the car is moving to the left. Okay. So to calculate the magnitude of acceleration, kita ambil dua-dua value ni, square kan, 0.92 square plus minus 2.591 square. So bila you square kan minus ni, in the end dia akan jadi positif juga. Okay, magnitude ni akan always positive. Magnitude always positive. So finally you will get A is equal to 2.75 meter per second square. Okay, so this will be the magnitude of acceleration of the car when it reach point B. Okay, so pada point B kereta ni sedang memecut dengan acceleration of 2.75 meter per second square. Okay, ada apa-apa soalan? Do you have any question from this tutorial question number 2? Any question before I proceed to question 3? No, sir. Okay, jelas Kalau tak jelas, tak clear, you can ask in the WhatsApp group ataupun I will upload this video recording in Kalam so you can watch it again over and over again sampai you faham lah. Okay. Alright. So let's go to question number 3. Now is a motorcycle. Okay, motorcycle sama juga soalan macam tadi. Motorcycle is travelling at a constant speed. Okay, kat sini dia ada tulis constant speed of 60 km per hour. Okay, 60 km per hour motorcycle ni. Determine the magnitude of acceleration when it is at point A. Bila dia sampai dekat sini, kita nak tahu what is the magnitude of acceleration. Okay, diberi juga equation of the path. Y square sama dengan 2x. Okay, rho tak diberi, so definitely kita tahu kita kena calculate the value of rho lah. In the end, kita akan calculate all these variables supaya kita dapat find what is AN, what is AT. Okay, so kita start dengan AN first.
To start with AN, we need to find rho. Okay, we need to find what is the value of rho. So kita perlukan apa ni, dy dx dan juga d2y dx square. Okay, cuma dekat sini dia beri y square. So kita kena ubah ini kepada y. So to get y, kita kena square root di sini. Bila kita square root left hand side, we have to square root the right hand side also. So bila you square root right hand side ini, kita akan dapat square root of 2 dengan square root of x. Square root of x ni sama dengan x kuasa setengah. Okay, x kuasa setengah ni sama dengan square root of x lah. Okay, square root of 2 ni you boleh tulis value of square root of 2. Saya pun tak ingat berapa value dia, ataupun you boleh tinggalkan square root of 2 saja. Depends lah. Okay. So bila kita dah ada y, we can then calculate dy dx lah. dy dx ni setengah bawa turun ke bawah, jadi 1/2 darab square root of 2 darab dengan x, setengah ni tolak dengan 1. So you dapat negatif setengah kat sini. Okay, dapat negatif setengah. Ini dy dx. Differentiate sekali lagi d2y dx square, negatif setengah ni bawa ke bawah. Jadi negatif setengah darab dengan 1/2. So you akan dapat negatif 1/4. Square root 2 ni masih ada dekat sini. X ni kuasa negatif setengah tolak dengan 1 pula. Tolak dengan 1, so akan dapat kuasa negatif 3/2. Okay, negatif setengah tolak dengan 1. 1 tu ialah 2/2 lah. Tolak dengan 2/2. So akan dapat macam ni. Negatif 3/2. Okey. Yang atas ni tolak 1 juga. Dapat negatif setengah. Yang bawah ni negatif setengah tolak dengan 2/2. 2/2 ni sama dengan 1 lah. Tolak dengan 1 dapat negatif 3/2. So ini semua dy dx dan juga d2y dx square yang kita dah ada. Next kita boleh gantikan dalam equation inilah. Sebenarnya yang kita cari atas ni ialah to get ataupun to calculate the value of rho. Okay, rho ni apa? Rho is the radius of curvature. Okay, ni curve yang motorcycle ni sedang lalu. Rho ni mungkin berada somewhere dekat sini. Okay, so kita nak tahu radius of curvature ni for us to calculate AN ataupun normal acceleration. Okay, so kita gantikan at x equals to 25 meter sebab dia bagi tahu ni pada point A ni value x ialah 25 meter. So 1 plus dy dx. Dy dx ni saya tuliskan sebagai square root 2/2. Okay, ni 1/2 darab square root 2, kita boleh jadikan square root 2/2. X di sini ganti dengan 25. Okay, 25 ni masuk dalam ni. Okay, 25 kuasa negatif 1/2. Okay, and then kesemua ni kuasa 2 pula. Lepas tu 1 tambah dia, and then kuasa pula semua yang atas ni dengan 3/2. Okay, bahagi dengan d2y over dx square. d2y dx square ni yang ni lah, kita masukkan dekat sini. Okay, so saya dapat square root 2 ni darab dengan 1 je, kita akan dapat negatif square root 2/4. X dia gantikan dengan 25. Okay, to the power of negatif 3/2. And then remember ini ada modulus punya sign, which means that negatif ni kalau calculation di bawah ni semua dah calculate semua yang bahagian bawah dapat negatif value, negatif tu buang. Okay, negatif tu buang. Okay, so bahagian atas bila you dah calculate, cuba calculate nanti, make sure you get 1.03 untuk bahagian atas. Bahagian bawah bila you calculate, you akan dapat negatif 0.00283. So negatif dia buang lah, negatif dia boleh buang. And bila kita bahagikan, you akan dapat rho is equal to 364.2 meter. Okay, rho sama dengan 364.2 meter. So bila dah ada rho, kita boleh calculate AN lah, V square over rho. Okay, cuma be careful dekat sini. V dia bagi dalam kilometer per hour.
Kilometer per hour ini bukan SI unit. Okay, kita kena convert. Every calculation dalam dynamics kita kena convert kepada SI unit. So 60 km mesti tukar kepada meter, hour ni mesti tukar kepada second. Okay, kita nak dalam meter per second, velocity dalam meter per second. So you have to do the conversion. So 60 km darab dengan 1000, 1 km 1000 meter. And then hour ini nak tukar kepada second, 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. So kali 60 minit kali 60 saat. So basically 1 jam bersamaan 3600 saat. Okay, so bila you bahagikan 60,000 meter bahagi dengan 3600 saat, you akan dapat 16.67 meter per second. Ini velocity V. Okay, sebab dia kata constant ya. Constant velocity. So velocity ni kekal lah daripada awal sampai habis motosikal tu bergerak dengan V is 16.67 meter per second. Okay, bila dah ada V barulah kita boleh calculate AN. Bila kita boleh calculate AN, V square, ni saya tertinggal square ni kat sini. V square 16.67 square divided by 364.2. So you akan dapat AN 0.763 meter per second square. Okay. AT. Macam mana kita nak calculate AT? Ada siapa tahu what is the value of AT? Kalau you baca soalan ni boleh dapat terus tak value AT apa? Tadi ada saya explain dalam salah satu slide tadi. Anyone can tell me what is the value of AT just by reading the question? Boleh tak? Boleh dapat? AT equal to 0 Okay, why is it equal to 0? because constant speed. Great, thank you. So constant speed dia bagi tahu kat sini. Saya ada bagi tahu tadi ada dua special case kalau dia bergerak dalam straight line, AN akan jadi 0. Kalau dia bergerak dengan constant speed, AT jadi 0. So in this case motorcycle travels with a constant speed, so AT sama dengan 0. Therefore magnitude of velocity akan jadi akan ambil daripada AN sahajalah. So magnitude of velocity will be equal to 0.763 meter per second square. Okay, so that will be the last tutorial question yang saya nak tunjukkan hari ini. Do you have any question? Ada apa-apa soalan? No, sir. No, sir. No question lah, okay. So before I end the class, saya ada sharekan Google Form untuk you isi attendance. So please key in your attendance now. Okay, again on Wednesday we will not have class. Okay, Wednesday esok lusa ni tak ada class. I will cancel the class. Okay, because some of our friends will be celebrating Deepavali. So kita bagi dia chance untuk dia prepare for the celebration and so on. So no class on Wednesday. I will see you again next Monday. Tapi I want you to watch the next video. Saya dah share dalam kalam. Week 4 ni ada dua videos yang saya telah sharekan. The first one is cylindrical component. Masih lagi dalam curvilinear motion dan ini coordinate system yang ketiga yang kita nak belajar. So sebelum ni kita dah belajar rectangular component which is XY axis. Hari ni kita dah belajar normal and tangential component ataupun NT axis. And then ada satu lagi cylindrical component. So cylindrical component ni you watch the video at home before the class on Monday. So kita akan discuss about cylindrical component on Monday. And also please watch the absolute dependent motion juga. Absolute dependent motion ini kita akan discuss next week juga. So next week we will have class on Monday and unfortunately I have to cancel also class on Wednesday because I have to go to KL, ada meeting dekat KL. So I will see you on Monday next week. Wednesday next week also we will not have class. Okay. So I think that's all for today. Thank you for coming to the class. Please key in your attendance. Yes, Aidil. Ada soalan?
Sir, kita punya kelas face to face ke online lagi minggu depan, week 5? Minggu depan. Semua dah ada kat sini ke? Dah. Semua dah ada kat sini ya? Yes sir, dah ada sir. Semua dah ada, okay. So tak apa, nanti saya buat survey sikit sebelum kita sampai ke Monday next week. Kalau semua ada, kita boleh buat kelas secara face to face. Kalau maybe ada a few yang masih belum balik ke kampus, kita buat online lagi lah minggu depan, minggu 5. Tapi hopefully by minggu ke-6 mungkin kita dah boleh buat secara fully face to face lah. So minggu depan nanti kita discuss semula. Sebab minggu depan hari Isnin je ada kelas, Wednesday tak ada kelas. Minggu ke-6 nanti kita akan buat secara face to face lah. Okay? Alright. Ada soalan lain? No sir, don't have any question. Okay, so kalau tak ada soalan, thank you again for coming to the class today. And happy Deepavali to our Indian friends. I will see you all of you again next Monday. Okay, Assalamualaikum and have a good day. Waalaikumsalam. Thank you, sir.